rok tarpore kwbangma nukung hukung chukya borokno chung omo haike baglai tongo aboni bage chung je corona virus no mane corona virus এমন একটা কিরিমা সিংসা ভয়াবহ ungui tongka gota prithibiyote bharatboshote chini tirpura hasteo aboni bage chung tabukno niam pholaimai yangui tongmani jorao mai অন্ততপক্ষে মাংস মুংস পাইছাই মাইয়া ফানো মাই স্মি ফানো ভুতেই মাই ভুতেই নঙ্গै চলে তংরা मा तंनायने आ काहाम नाहार मंगवान सब नवान सब या कोई जों माइरं बागनानि सिद्धांत खाय गोबांमा जागानि हिते बाके बाके ताबुक जों मेलका थानियाव जों फाइसा फैखा अमहाय खाय जों अरो प्राय 30 परिवारनि मतनो जों बागलाय जों अमहायके मनि सिगां बेलफां स्कुल गानाव जों बागना प्राय आरो 37 फेमिलि न अमहायके निया बसन बागै जों এবং যে মানসাক বাগै थानाय आबनो कारे प्रशासकनि तरफ থেকে गभर्नमेन्टनि तरफ থেকে जों गोबांमा যারা বিপিএল অন্তদয় তংনাই রকনো 1 টাকা মাইরঙ্গ রি তঙ্গ এবং আগামী তেই ফাইনাই মাস রাংসাপ সাপানো রিয়াইনো जों ফ্রি রিনাই আবো ক্যাবিনেট ত্রিপুরা সরকার ওয়ানসুকা কক সাপ্লাইখা হাইপানো স্কাঙ্গো 1 টাকা নাহারে রিকা তাবুকে 1 টাকা ফিরবি রিজাক নাই আবো পরিষ্কার যত বড় শাসক মানিয়াকো আবনি ভাগে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নাকাও স্কাঙ্গো বিপিএল অন্তদয় রকনো 1 টাকা বাই যে মাইরং বিমানি আবো সম্পূর্ণ ফিরবি রিজাক নাই তেই আবো সিনিয়া এলপিজি গ্যাস যে সরকারি এলপিজি গ্যাস মাইমি সংমানি মানি তংনাই আবনবো 550 টাকা বাইনো 3 মাস তাবুক 550 টাকানি দর রিউই তংজাকনাই এবং আবনো কারে ব্লক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড পিডিএফ ফান্ড এবং ব্লক নি ফান্ড বাই অরনপ্ন চুবানা নিবাগি जों অসাপ্রুনি যে একটা টেসলিপ সামুং রিমানি হাইক্লাই আগামী 3 তারিখ নিসিমি 2 তারিখ হানানি সিমি जों প্রতিটি পঞ্চায়েত जों रेगा टेस्लिप सुरु खायरिनाय दिनो 202 टाका खाय 3 दिननि थि मेन लिस्टनि बागै जों बरकनो रनाय एवं 600 टाका प्रत्येकनि बरक जाहाथे माइ पाइद्रब फानो माइरं पाइद्रब फानो लियाखौ जों बरकनो बरिनाय थाङै दङ एवं आबो सिनिया आबोनो करे जारा ताबो एपीएल तङै दङ बरकनो बीपीएल नि क्याटेगरी खाययाखौ माइरं किसा गभर्नमेन्ट बरकनो दाम कमरिनाय बागै प्रत्येकनि विलेज कमिटि प्रत्येकटी विलेज कमिटी 40 जना 42 जना खाय ताबो प्रायोरिटी रि दङ अमहायके चिनि खवाई 7 डिविजन खवाई 7 डिविजन कोटा रिजार्व दङ 2500 नि मतो अमहायके चिनि पद्मबिल ब्लक जों 707 नि मतो कोटा मांखा आबो ताबुक चले दङ प्रक्रिया प्रत्येकटी पञ्चायत चेयरमैन रखनो जों साका भिडिओ साका एज ए ब्लक चेयरमैन हिसाबै जों साका ताबुक 40 जना खाय যারা এপিএল তংনাইনো বিপিএল নি ফ্যাসিলিটি মাননানি বাগै সিলেক্ট চলে দङ आबो जों रिनानि थां दङ শুধু आबो सिमिया अमहाय खाय চিনি যারা চিনি ইয়ত আইপিএফ তিউনথন আতিসা উনথন আইএমডব্লিউ মোটর শ্রমিক উনথন আবনো কারে চিনি যে চিনি কন্ট্রাক্টর এসোসিয়েশন উনথন যতনো খাবাকসা খা খানতা খাই अमहाय खाय रांखि खालाय अमहाय डोनेशन खालाय सुबालाय माइरं पाया कोइ जों रलाय दङ आबनि बागै एलाकाबासि रखनो जों कयनानि मुसुंग साइमिया ईश्वरनि लीला जे कोरोना भाइरास सिनै किरिमानि तंमानि ताबुकसु जरा त्रिपुराव खबसा फानो पजिटिव मामानि जों खबर मानियाखौ हाइफानो साबधान मा तंनाय जों डिस्टेंस 1 मीटर 1.5 मीटर हाकसाल के जों सालाय मा तंनाय आबनि बागै जे टाइम टेबल खायरिका पद्दिल ब्लक नि आन्दार रामचन्द्रनगर विधानसभा केन्द्र नि आन्दार जे फुं 7 नि सिमि दिबर 12टा जरा साग सब्जी वाहान पोहान मुइहान ते आक्रान बेरमार पाइलै माननाय फालै माननाय बाजाराव थां माननाय एवं बाजे माल दुकान जारा रि तंनाय रकम 7 नि सिमि 2.5 जरा दुकान खुला तंनाय आबनि यागुलो जों काम नांगियावै फाताराव अंखरियायनो तंनाय आबनि बागै काम नांगियावै फातार अंखरियाय तंनायनि बागै जों जतनो नखयो एवं सामुं नांखाय सिमिनो जों डिस्टेंस 1.5 मीटर चालैयाखौ जों जे नांमानि मानै पाइ जों नग थानाय एवं प्रतिति नग थांमानि लगे थांनानि सिगांनो जों नग बुसकांगो गाहामके साबान बाय याक सोयाखै साफ सुथरा तंयाखै जों नियम कानुन मानियाखै जाहाथे ओ जे একটা কিরিমা সিংসা ভয়াবহ করোনা ভাইরাস যে আক্রান্ত করোনা ভাইরাস যেভাবে পৃথিবী গনাঙै ইউই তংখা আরনি হইতে जों यकनानि बागै साबधान हुंना नांनाय अजाक तंना नांनाय सिसाना नांनाय आबनि बागै आं जतनो खयरामो जों तिनि जे जाराव टीम फाइनाय रखनो तिनि डिस्टेंस प्राय सालाय तंगो आगिनि हाय बिग गैदारिंग जों हुंगिया आबनि बागै जतनो न खयरामो जों जारा मीडिया सोशल मीडिया नाय तंनाय रखनो जों डिस्टेंस सालाय तंनाय एवं सिनि जे त्रिपुरा हास्ते हापां एवं भारत फाक्टर हापां जेबाबे जों गाइडलाइन दिखा
너는 이제 마형 리만 중대 너랑 따로 사나무송 아버너는 깨슨자고 다 그파 저는 카르만 바가이 코로나 바이러스 네 해대 선 마사야 마는 야 kuna kam kere so masaya mang tonga tha ka sini ko ani tin sa 저는 ro perman bagai suba perman bagai 저는 ba hambai mari kha sarna kor santo de broma sar sama suba perman bagai kharu bagai sembele mari kha aka ani ko oron pakai Bye.